Kita melanjutkan pelajaran terdahulu, yakni at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala. Betul ya? Yang lepas apa? Selepas al-hubbu kita membincangkan at-tawakkul. Tajuk kita ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti bertawakal? Bagaimana tawakal yang disuruh oleh Al-Quran dan Sunnah, yang diamalkan oleh Rasulullah, yang diikuti oleh sahabat, tabi'in, tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Kalau serupa tawakal kita dengan yang diperintah Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diikuti serta diamalkan oleh sahabat, tabi'in terus ke bawah, maka berhaklah amalan kita itu disebut amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tak serupa tawakal kita dengan tawakal yang diajarkan Allah, lalu dipraktikkan Rasulullah, diikuti sahabat, tabi'in terus ke bawah, tak serupa, beza, maka dia adalah amalan yang disebut amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minal munjiyati syarifah at-tawakkal 'ala Allah. Sebagian daripada sifat kemuliaan yang terpuji, yang mulia, ialah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma at-tawakkalu 'ala Allah wa huwa min ashrafi maqamatil muqinin wa a'azza thamaratil yaqin. Qala Allah Ta'ala fatawakkal 'ala Allah. An-Namal. Wa qala ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Al-Imran. Wa qala ta'ala wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. At-Taghabun. Wa qala ta'ala wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Al-Ahzab. Wa qala alaihi salatu wassalam walau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Hakim wa Abu Nu'aim. Bapak dan Ibu, tawakal itu ialah semulia-mulia pangkat. Tawakal itu ialah perintah Allah yang cukup jelas di dalam ayatnya. Tawakal itu ialah perbuatan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya. Maka adapun tawakal, definisinya ialah yaqinul qalb, keyakinan di dalam hati bahwa seluruh perkara itu ada di tangan Allah dan di dalam genggaman Allah, dan tiada satu kemudaratan dan tiada satu kemanfaatan yang datang dari selain Allah, dan tiada yang
memberi, tak ada pemberi yang mampu memberi apa yang tidak diizinkan Allah dia beri, dan tiada penghalang yang mampu menghalangi apa-apa sahaja yang sudah diizinkan Allah dapat. Tiada satu yang dapat menghalangi. Thumma tutma'innal qalbi wa sukunuhu ila wa'dillah wa dhamanih. Kemudian menetapkan, mendiamkan, tak bergerak, diam di tempat hatinya tak pindah ke sana kemari, diam menetap di atas janjian Allah dan di atas jaminan Allah. Ini definisi tawakkul, definisi tawakal. Firman Allah tadi yang pertama di surah An-Naml ayat 79, Allah perintahkan kita bertawakal kepadanya. Fatawakkalu 'ala Allah, berserah diri kamu hanya kepada Allah. Surah An-Naml ayat 79. Disusul surah Ali Imran ayat 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai hamba yang berserah diri kepada Allah. Disusul ayat Allah di surah At-Taghabun ayat 13. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah sajalah bertawakal orang-orang yang beriman. Disusul oleh surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kamu berserah diri kalau kamu betul-betul orang beriman. Disusul surah Al-Ahzab ayat 3. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Serahkan urusanmu kepada Allah dan kepada Allah lah engkau menyerah. Memadalah Allah tempat bergantung. Dalam menafsirkan ayat-ayat ini, hendak kita tengok pertama mufassirin, ahli-ahli tafsir di barisan ahli sunnah wal jamaah, supaya tidak terjadi kita ini menafsir sendiri. Hasil tafsiran kita berbeza nanti dengan tafsiran para ulama-ulama tafsir ahli sunnah wal jamaah. Dengan itu tak bernama kita ahli sunnah, sebab membuat yang baru kita yang tak begitu tafsirannya menurut ahli-ahli tafsir, sedang kita bukanlah ahli tafsir. Fatawakkal 'ala Allah yang pertama tadi surah An-Naml. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin. Disusul yang kedua dan ayat seterusnya tadi. Pada umumnya penafsiran ayat ini menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli